You want to read in French and I'll read in English. Traduction en français. Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel. Enquiers-toi d'elle auprès de lui avec soumission, tout en le servant. L'âme réalisée peut te révéler le savoir, car elle a vu la vérité. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because he has seen the truth. Teneur est portée. No, I'm not going to read this purport. Oui, moi aussi. So I have to speak louder. Is that loud enough? So you have to speak louder too. Okay. Amangina Tmirandasya Gina Gina Shalakayo Chakshura Maritamyana Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karochi Vachanam Pangam Langayati Grividanta Swamini Ramani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nivasesha Sunyavadi Pashata Deshtani Om Shradaya Krishna Staya Buddhale Somebody Bhakti Vikasa Swamini Ramani. Okay. So what we all know, or I think everybody knows, Srila Prabhupada is our guru. Juste avant de commencer la traduction, je répète le verset en français. Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel. Enquiers-toi d'elle auprès de lui avec soumission, tout en le servant. L'âme réalisée peut te révéler le savoir, car elle a vu la vérité. So what I wanted to speak about today was the achievements of Srila Prabhupada. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, ce sont Nous savons tous que les accomplissements de Srila Prabhupada. Accomplissement. Okay. Thank you. Attends, elle n'a pas traduit ce que tu as dit avant. J'ai oublié ce qu'elle avait dit avant. Nous savons tous que Prabhupada est notre gourou. Nous savons tous que Prabhupada est notre gourou. Oui. So this is why I read this verse. Donc c'est pour ça que j'ai lu ce verset. Because we have to meditate on Srila Prabhupada as the guru. Parce qu'on doit méditer sur Srila Prabhupada comme notre gourou. So I'm going to speak about his achievements so that he gives us some subject matter. Donc je vais parler d'accomplissements pour qu'on ait une substance à discuter. Mm-hmm. Quelque chose à penser. Okay, so Prabhupada did many things, and many visible things. Donc Prabhupada, il a fait beaucoup de choses visibles. He came to the West in 1965. Il est arrivé au Ouest en 1965. Right. But before he came, mais avant qu'il arrive, he'd lived his whole life as a pure devotee. Il avait vécu toute sa vie en tant que pur dévot. He'd done so many in India. Il avait fait beaucoup de choses déjà en Inde. I tend to think of Prabhupada as, from 1965. On a tendance à penser à Prabhupada à partir de 1965. Okay. So when he came, he had no institutional backing, no institutional support. Alors, quand il est arrivé, il n'avait aucun support institutionnel. And he had no money. Et il n'avait pas d'argent. He had the equivalent of $7. Il avait l'équivalent de 7 euros, $7. $7, yeah. But he wasn't even able, he was in rupees and he wasn't able to change it in dollars even. Et c'était en roupies et il était incapable de changer la monnaie. So a few years later, when he went back to India, he still had the same rupee notes with him. Donc quelques années plus tard, quand il était revenu en Inde, il avait toujours la même monnaie avec laquelle il était arrivé. So when Prabhupada came to the West, did he fly? Alors quand Prabhupada il était arrivé à l'Ouest, est-ce qu'il a volé? Oui, no. Non, il n'a pas volé. He had to take a third class mode of travel. He came on a cargo ship.
Il a dû prendre un moyen de transport de 3e classe. C'était un bateau de transport. Yeah, it's for moving goods, you know, for moving. Un bateau de transport de marchandises. It wasn't even a liner that was made to carry people. It was just a merchant vessel, you know, something. It was business. It was business. C'était un bateau de marchandises. But there was a little cabin on board, and he stayed in there. Mais il y avait une petite cabine sur le bateau, il était resté là-dedans. Okay, so when he was on the ship, what happened? Donc quand il était resté sur le bateau, qu'est-ce qui Anybody know? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Was it easy? Was it an easy journey for him? Est-ce que c'était un voyage facile pour lui? He had 2 heart attacks. Il a eu 2 crises cardiaques. I mean, that would be difficult enough, huh? The weather was very rough. Ça seulement, c'est très difficile. En plus, le temps, il était très très mauvais. Then he finally arrived in America. Et enfin, il est arrivé aux États-Unis. Didn't know anybody. Il connaissait personne. He had one contact. Il avait un seul contact. And he worked for a whole year, meeting people, Il a travaillé pendant toute une année à rencontrer des personnes, giving classes here and there, donner des classes par-ci et before he saw any results from his preaching effort. là, avant qu'il voit des résultats pour ses classes de prédication. So if we try to do something and we see no results, Donc si on essaie de faire quelque chose et on ne voit pas de résultats, you know, if we have to wait a few hours or a few days or a few weeks, a few months, you would give up. Huh? Prabhupada didn't give up. s'il faut attendre quelques heures, quelques semaines, quelques mois ou même quelques années, à un moment donné, on abandonne. Prabhupada, il n'a jamais abandonné. So Prabhupada was not the first guru to come to the West. Prabhupada n'était pas le premier gourou à arriver à l'Ouest. There was others had already come, but they weren't bona fide gurus. Il y en avait d'autres qui étaient déjà arrivés, mais ils n'étaient pas des bona fide gourous. Prabhupada was the first and the only, we would say, Prabhupada était le premier et le seul, on peut dire, who actually taught the real message. qui a en effet transmis le vrai message. He showed what it to be. Il a montré ce que c'était un vrai gourou. At the time, Le temps où il était venu, les gens pensaient que Dieu était mort. or at least he's irrelevant. God is irrelevant. Ou au moins, Dieu, il est irrelevant. Irrelevant? Il C'est pas important. pas important, voilà. Oui. c'est- Pas important. Or they were thinking spiritual life was something, you know, vague and mystical. Et ils pensaient que la vie spirituelle était quelque chose de vague et mystique. You know, just something, you know, kind of some feeling and some kind of, you know, idea of oneness. People had, you know, no proper understanding of what spiritual means. Que c'était une sorte de sentiment, quelque chose dans le sens où on est tous un, mais aucune compréhension propice au message de la spiritualité. Mm-hmm. But he came and he taught people to follow 4 regulative principles. Mais il est venu, il a appris aux gens de suivre les... Part of that was he told them not to take drugs. Et il leur avait dit de ne pas prendre des drogues. Because people were thinking they're hallucinations. They were taking LSD, getting hallucinations. They were thinking this is sansari. Porter des dhotis et des saris. At the time when people in India started to give up their saris and dhotis. Au moment où en Inde, les dévots étaient les saris. Okay. He made 4,800 disciples. Il a fait 4800 dévots, Disciples. disciples, c'était pendant la première année. 4,000, oui. And they came from all different kinds of backgrounds. They were mostly from Christian and Jewish background. En majorité des chrétiens et des juifs. So he made these disciples and then he sent them all over the world. Donc il a initié ses dévots, ses disciples, et il les a envoyés partout dans le monde.
And they, in turn, they spread the chanting of Hare Krishna to so many different countries. Et à leur tour, ils ont répandu la chanson de Krishna où ils étaient. So, his disciples were in London. Ses disciples étaient à Londres. And Prabhupada went to London. Et Prabhupada était parti à Londres. And he met the Beatles. Il a rencontré les Beatles. Because his disciples had contacted them. Famous musicians. Les jeunes personnes peut-être ne sauraient pas qui sont les Beatles, mais ils étaient très connus à l'époque. And through that, they made a music record. Et à travers cette rencontre, ils ont réussi à produire On these days we have, it goes on the YouTube and you have a little video, but in those days it was a little plastic disc like this. On peut facilement avoir accès à ça sur YouTube, mais à l'époque, c'était des petits disques en plastique. But with the Hare Krishna mantra record, the disc, the Hare Krishna, was the fastest selling record in so many countries. Et ce disque, l'enregistrement de Hare Krishna, a été le disque qui a été le plus rapidement vendu à travers le monde. Who would think, that it would be possible? So all the young people were hearing this Hare Krishna. Qui aurait pensé qu'un jour, tous les jeunes en fait écouteraient Hare Krishna partout dans le monde. So many Prabhupada disciples say that they came to Krishna consciousness because they were intrigued by this music from George Harrison from Apple Records. Plusieurs personnes disaient qu'ils ont rejoint le mouvement de Hare Krishna, de la conscience de Krishna, parce qu'ils avaient écouté cette musique de George Harrison. So he had his disciples out in public with men with shaved heads. Donc il avait ses disciples dehors avec des têtes rasées. And this really captured the public attention, this public chanting, with young Westerners wearing robes. Because in those days, in the 60s and 70s, it was not normal, we would say, not normal to dress like that. Et ça a bien attiré l'attention des personnes du public quand ils voyaient ces dévots avec leurs têtes rasées et leurs dhotis, parce qu'à l'époque, c'était considéré pas normal. So, when he was born, there was an astrological prediction that said he would open 108 temples. Donc quand il était né, il y a eu une prédication astrologique qu'il allait ouvrir 108 temples. And he installed deities all over the world. Et il a juste installé des déités partout dans le monde. This is unknown, this kind of innovation. Ce genre d'innovation est simplement inconnu. So we have deities here that was installed by Srila Prabhupada. Donc on a ici des déités qui ont été installées par Srila Prabhupada. Krishna Balaram. Krishna Balaram. So apart from the deities, he introduced Ratha Yatra all over the world. À part les déités, il a aussi répandu le Ratha Yatra partout dans le monde. All the cities in the world now, they have Ratha Yatra. Toutes les villes dans le monde aujourd'hui, ils ont des Ratha Yatra. When he was a child, he had his own child-sized version of the Ratha Yatra. His father got him a Rath cart, and they had a Ratha Yatra in Calcutta. Quand il était jeune, son père lui avait offert un Ratha Yatra de sa taille. Oui. It was, Qui correspond à sa taille. yeah, small size. It was a small cart, and there was children, and he was in charge. But the adults also came. Anyway. C'était une sorte de petite cart. C'est un petit chariot avec les murtis dedans. Yeah. Avec des murtis dedans. Yeah. Et transporter ça. And so we have this now in Paris every year. Et donc aujourd'hui, on a ça chaque année à Paris. Okay, so Prabhupada was very bold. He just introduced this culture from India. This Vaishnav culture, he just came and he introduced it all over the world. Prabhupada était très audacieux. Il est juste arrivé, il a répandu la conscience de Krishna partout où il allait. He created ashrams for men and women. Il a créé des ashrams pour les hommes et les femmes. So creating ashrams for women was revolutionary. En fait, créer ces ashrams pour les hommes et les femmes était No, pour les femmes. Créer des ashrams pour les femmes était une vraie révolution. And
He introduced Vedic marriages, Il a introduit les mariages védiques, which is a completely different ceremony to what was normal, so-called normal in the West. qui comprennent des cérémonies complètement différentes à celles de l'Ouest. He got his disciples to start a business called Spiritual Sky. Il a commencé un business appelé... Il a demandé à ses disciples de commencer un business qui s'appelle Merci, vous avez entendu? Il a demandé à ses disciples de démarrer un business qui s'appelle Spiritual Sky, yeah. spirituel. And within a year, it was turning over $1 million. Et au bout d'un an, ça faisait entrer plus de $1 million. He introduced spiritual food, Il a introduit la nourriture spirituelle. prashadam. Prashadam. It wasn't just vegetarian sandwiches C'est pas juste des sandwichs végétariens or some brown rice, ou du riz complet. riz complet. No, it was laddu and puris and sabji and paneer and gulab jamans and halava. That you don't need to translate. It's pas nécessaire traduire. And he introduced distribution of prashadam at festivals. Il a introduit la distribution du prasad pendant les festivals. He had people, thousands of people taking prashadam at festivals. Il avait des milliers de personnes qui prenaient le prasad pendant les festivals. All over the world, yeah. Partout dans le monde. Nobody ever done such a thing, yeah. Personne n'a fait quelque chose pareil. He opened a network, or he inspired his disciples to open a network of vegetarian restaurants. Il a inspiré ses dévots, ses disciples, à ouvrir un réseau de restaurants végétariens partout dans le monde. And in Tours now we have a restaurant. Et maintenant à Tours, on a un restaurant comme ça. Le So this is his idea for preaching, to people who were not ready to come to the temple, but they would go to the restaurant and eat. Donc c'était ça son idée pour les personnes qui n'étaient pas prêtes à venir au temple, mais qui étaient quand même capables d'aller au restaurant végétarien. It's such intelligence for preaching Prabhupada had. Une vraie intelligence de la part de Prabhupada. He went around the world 14 times in 11 years. Il a voyagé autour du monde 14 fois en 11 ans. And despite constant travel, Et malgré le voyage constant, he was lecturing every day. Malgré les problèmes constants, les soucis constants. et malgré les soucis constants, No, it's travel, constant travel, not trouble. Despite constant travel. Constant travel. It was constant trouble too, but he was constantly travel. Il a voyagé toujours, yeah. But despite this constant travel, his classes were completely clear. malgré ces voyages constants, il donnait régulièrement des classes et elles étaient très claires. Oui, absolutely lucid. In French, you say Complètement lucid? Lucid, oui. His classes, he began recording his classes, Il a commencé à enregistrer ses classes, but his disciples continued. mais ses disciples ont continué. So now we have more than 3,000 lectures, Donc maintenant, aujourd'hui, on a plus de 3000 classes enregistrées. and we have more than 1,300 conversations. On a plus de 13 000 conversations. And he met with many people. These are recorded conversations, but he met with many people, all different sorts of people. Des conversations avec toutes les personnes différentes qu'il a rencontrées pendant ce voyage. The different priests and different, famous singers and sports people and politicians. De différents prêtres, des musiciens, des politiciens. He met with Ravi Shankar at the time, was a very famous sitar player. Il a rencontré Ravi Shankar à l'époque, c'est un joueur de sitar très connu. He met with Allen Ginsberg, who was a revolutionary kind of poet, beat poet. John Coltrane. Yes, John Coltrane, Alice Coltrane, Il a rencontré Allen Ginsberg, qui est un poète. a beat poet, yeah, advocate of all sorts of nonsense. He started the Back to Godhead magazine, Il a commencé le magazine Back to Godhead. and as it increased in distribution, Au fur et à mesure que l'impression
était en croissance. There was more than 1 million copies a month. Il y avait plus de 1 million de copies par mois. And that was just in English. Et c'était seulement en anglais. And there were other languages also, the Back to Godhead. Il y avait en d'autres langues aussi. He built temples in India, in Mumbai, in Vrindavan, and in Mayapur. Big temples. Il a construit de grands temples en Inde, à Mayapur, à Vrindavan et Mumbai. Bombay. Yeah. And these temples became pilgrimage sites now. Et ces temples sont devenus des sites de Pèlerinage. pèlerinage. He created the life membership program. Il a construit le programme de... Ça, je saurais pas. Life membership. Is it Mon bravi. Mambravi? Yeah. People give a donation, and then they don't like join the temple, but they join the organization, and they give support, different ways of supporting the Il a organization. construit le système de membres à vie où les personnes faisaient des donations, mais à vie, et pouvaient rejoindre à travers ces donations le mouvement Hare Krishna. Like people, big business people, or people, have, a lot of influence, and but they don't want to be a Hare Krishna, but they're a member, Et de grandes hommes d'affaires qui ne voulaient pas forcément être Hare Krishna, mais qui étaient prêts à faire les deux. This is very popular in India. This was a life membership program. Et ça, c'est très populaire en Inde. Prabhupada revived the traditional Gurukul system. Et Prabhupada, il a ravivé le système de Gurukul. He created the Bhaktivedanta Institute, Il a créé l'Institut Bhaktivedanta, which was specifically for preaching to scientists qui est spécifiquement dédié aux scientifiques, to prove the existence of God through science. pour montrer l'existence de Dieu à travers la science. He created the Bhaktivedanta Swami Trust Il a créé le Bhaktivedanta Swami Trust for renovating holy places in India, pour rénover les lieux sacrés en Inde, especially the places visited by Lord Chaitanya Mahaprabhu. surtout les endroits visités par Chaitanya Mahaprabhu. He popularized the idea of Varnashram Dham. Il a popularisé l'idée de Varnashramadham. He'd explained the idea of 4 Varnas and 4 ashrams. Il expliquait l'idée d'avoir 4 varnas et 4 ashrams. Who in the West had heard of such a thing? Qui dans le monde occident entendait de ça? He popularized the idea of cow protection. Il a popularisé l'idée, il a inauguré plusieurs fermes, y compris la nouvelle Mayapur. He introduced a new style of art Il a introduit un nouveau style d'art, in all the illustrations in his books. des illustrations sur ses livres. He had people paint pictures of Krishna Leela. Il avait des artistes peintres qui créaient des Krishna Lila, They tableau the Leela de Krishna. des tableaux de Krishna Lila. Personally, when I got my first book, I couldn't understand the book, but I liked the pictures. Personnellement, quand j'avais commencé à lire les livres, je ne comprenais pas les textes, mais je comprenais les images. I was attracted by the pictures. J'étais très attirée par les illustrations. Yeah. Also had his dioramas. Prabhupada, Dioramas is an Indian word. It's like when you make models, like models of, they do the changing body. There's a model of a baby, then a little boy, and then a bigger man, and then an old man, and then somebody dying. You make philosophical points with clay models. This is called diorama. je ne sais pas comment dire diagramme en français, mais... Comme la musique rêve. Si, c'est genre. Des figurines. Ouais. That's something that his spiritual master did. Il encourageait ses disciples à créer des figurines. C'est quelque chose que son maître spirituel aussi il a fait. Je pense que c'est là, tu vois. Ah oui. I remember because Prabhupada gives the story of
Il a été donné a fauteuil, un fauteuil and a glass of champagne, et un verre de champagne and a cigar, et un cigare. and I don't know, maybe some nice slippers or something, you Et je know. sais pas, peut-être des pantoufles. But he's not. The fish is not happy Mais le poisson, il n'est pas heureux because he needs to go in the water. parce qu'il est habitué à So l'eau. this is of course, the idea, because the soul should be in the spiritual world. Mais on est dans le monde matériel. So the material world is like us being out of the water, like fish out of the water. In the material world, we are like fish out of the water. Donc dans le monde matériel, on est comme des poissons en dehors de l'eau. Anyway, I saw this depicted, and it was a very powerful effect. Donc quand j'ai vu cette illustration, elle a eu un grand pouvoir sur moi. Prabhupada wrote more than 6,000 letters. Prabhupada a écrit plus de 6000 lettres. He was the subject of more than 30,000 photographs. Il a été photographié par plus de 30 000 photographes. There's more than 70 hours of video footage. Et plus de Video? 70 000 heures de films. So, in those days, it was not so common for people to make videos. Now everybody makes videos, but then it was not a common thing. Donc à l'époque, c'était pas très commun d'avoir autant de vidéos comme aujourd'hui, mais il a quand même réussi à en faire autant. But people were making, somehow or another, videos were made of the pure devotee. Mais malgré tout ça, il y avait des vidéos qui étaient faites des purs dévots. So any of these things that I've mentioned would be enough to make somebody a very notable, make somebody famous, or any one of these things. Donc toutes ces choses que je viens de mentionner sont assez pour faire de quelqu'un une personne remarquable, ou même juste quelques-unes de ces choses que je viens de citer. But we haven't mentioned the biggest contribution, Mais on n'a toujours pas mentionné sa plus grande contribution, which is his books. qui sont ses livres. So he was always traveling. Donc il était tout le temps en voyage, He was always managing the institution. et gérait les institutions, He was giving lectures. il donnait des lectures, He was writing letters, talking to disciples, il écrivait des lettres, going to programs. il discutait avec ses disciples, il allait au programme tous les matins. But every night he would get up and he would translate. Mais chaque nuit, il se levait pour traduire. And he was translating very complex Sanskrit, Et il traduisait du sanskrit. traditional Sanskrit. Il traduisait du sanskrit traditionnel très très complexe. And he was translating into English, which is a modern molecular language. Et il traduisait ça en anglais. Il y a une langue complètement différente. Yeah, there's not a spiritual language. Sanskrit is a spiritual language. Qui n'est pas une langue spirituelle comme le sanskrit. It was a miracle that he was able to do that. C'était un vrai miracle qu'il était capable de faire cela. Express the concepts of Vaishnavism in a molecular language, you know, in a language of the sinful people. C'était un miracle qu'il a réussi à faire cela, à traduire ces textes en sanskrit en une langue de pêcheurs, Yeah, with les gens pêcheurs. des gens pêcheurs. Right. Okay, and the scholars, when scholars saw his books, they were amazed. Donc quand les érudits lisaient ces livres, ils étaient impressionnés. If for a scholar to have written one of his books, you know, these scholars, they write books, but just to have written one of his books, they would be, you know, considered to have achieved a lot. Si l'un de ces érudits avait écrit juste un seul livre de ce que Prabhupada avait écrit, ils auraient été considérés. Non, c'est pas ça. He has achieved a lot. On aurait dit Il a fait beaucoup. qu'il a fait beaucoup. Just to give, so Prabhupada was doing this at the same time as all these other things. Prabhupada, il écrit les livres. Même temps qu'il a voyagé, prêché, tout ça. Prabhupada, il écrivait les livres en parallèle de toutes ces activités qu'on vient de citer.
I just say this, is that there was one scholar who spent his whole life translating Chaitanya Charitamrita. Il y avait un érudit qui a passé toute sa vie à traduire le livre de Chaitanya Charitamrita. And when he died, he hadn't even finished it. Et quand il était mort, il n'avait même pas fini. And Prabhupada did that as well as everything else. Et Prabhupada faisait ça en parallèle de beaucoup d'autres choses. 1976, En 1976, 55 million of his books had been distributed 55 millions de ses livres ont été déjà distribués in 25 languages. en 35 langues. And at that time, there was no languages, there was no books translated in the languages of the Eastern Bloc, Et à cette époque, il n'y avait pas des livres like Czechoslovakia, Hungary, Russia, all these Yugoslavia, all these countries that were, they were behind the Iron Curtain. No, those books were not translated yet. Et dans des pays de l'Europe de l'Est, ces livres n'ont jamais été traduits à l'époque en ces langues. That came later. Ça, c'est arrivé plus tard. For one printing of the Bhagavad Gita in English, Parce que l'impression de la Bhagavad Gita en anglais, it required 76 train carriages, 76. 76. These, when you have a train, there's a train at the engine, and then they have all these carriages, yeah? Yeah, it was 76 carriages parce que full of paper to make one printing of Bhagavad Gita. Parce que l'impression d'un seul Bhagavad Gita il nécessitait 76 wagons de train remplis de papier pour faire un seul Bhagavad For the printing. Pour l'impression d'un seul Bhagavad Gita. Yeah. Incroyable. That was one printing. And Prabhupada's Bhagavad Gita is still the most popular book, more widely distributed book. Et la Bhagavad Gita, ça reste toujours le livre le plus populaire qui a été imprimé. So, from a material point of view, Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita are obscure books. D'un autre point de vue, le Srimad Bhagavatam et Chaitanya Charitamrita sont des livres obscurs. They're not mainstream books, you could say. Elles ne sont pas des livres mainstream, But now they are in millions of homes all around the world. mais aujourd'hui, il y en a dans des millions des maisons partout dans le monde. And now there's a new wave of book distribution Aujourd'hui, il y a une nouvelle vague de distribution de livres where people are distributing sets. où les dévots ils distribuent des sets. It started here in France as well. Some people are receiving sets of books. Même ici en France, les gens commencent à recevoir des sets. Many people know about Prabhupada's, the story of Prabhupada getting the Chaitanya Charitamrita printed in 2 months. Can you say again, please? Yeah, there's a famous story of Prabhupada getting the Chaitanya Charitamrita printed in 2 months. Il y a une fameuse histoire de Srila Prabhupada qui a réussi à imprimer le Chaitanya Charitamrita en 2 mois seulement. Impossible. Normally it takes 2 years for one book. Normalement, ça prend 2 ans pour. He got 17 books in 2 months. Mais il a fait 17 livres en 2 mois. Iron Curtain, Prabhupada était allé derrière les rideaux. le rideau en fer. He went to Russia, because Russia was closed. You couldn't go. You couldn't go to East Germany. You couldn't go to Poland or Hungary, or, these places. You couldn't go. Prabhupada went to Russia. He managed to get an interview with a Russian professor of Indian studies. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas aller dans des pays comme la Russie ou la Pologne, mais Srila Prabhupada a quand même réussi à rentrer en Russie, à rencontrer un journaliste. Yeah, it was the communist countries, they were closed. Tous les pays communistes ont été fermés, mais Srila Prabhupada a réussi à rencontrer Un professeur. Yeah, he wrote to a professor in Russia, and then the Russian professor invited him. il a été en contact avec un professeur russe, et ce professeur, il l'a invité par la suite. I think Prabhupada was there just for 5 days. Prabhupada était resté seulement 5 jours, And the KGB were watching him. et les KGB
And he had, Shamasundar was with him. He had one boy with him, Shamasundar. Il avait un seul élément avec lui, c'était Shamasundar. And Shamasundar had to go out and spend a whole day just for look for some vegetarian food for Prabhupada. Et Shamasundar devait passer toute la journée à juste chercher un restaurant végétarien pour chez Prabhupada. And Prabhupada had a little tiny room. Et Prabhupada, il avait une toute petite chambre. Anyway, Shamasundar met one boy from the Indian embassy. Donc là, Sri Prabhupada a rencontré un jeune garçon de l'ambassade indienne. Shamasundar met, sorry, he was out looking for food and he met... Il cherchait un restaurant végétarien. No. He was out looking for food like... Just in Russia in those days, you couldn't buy, it was difficult to buy food. And he was trying to buy something like rice or a vegetable. You know, it was difficult to find even milk or rice or vegetable or anything. That's when he met the... And he met this boy from the embassy. It was the son of the man in the embassy. He met him. Donc en fait, il cherchait pas de restaurant végétarien, mais il cherchait juste un endroit pour pouvoir acheter du riz, des produits végétariens. Et c'est là qu'il a rencontré le fils de quelqu'un qui travaillait à l'ambassade. Because Shamasundar looked, obviously he looked different because he was wearing shaved head and robes. Parce que clairement, Shamasundar avait une apparence très différente avec sa tête rasée et son dhoti. So he came to meet Prabhupada. Donc il est venu pour rencontrer Prabhupada. He wasn't interested really in the Krishna consciousness, but he brought one Russian boy. Il n'était pas du tout intéressé par la conscience de Krishna, mais il a ramené un seul garçon. Right. And Prabhupada spent 3 days instructing that boy. Et Prabhupada a passé 3 jours à instruire ce jeune homme. And Prabhupada had one copy of Bhagavad Gita with him. Et Prabhupada, il avait une seule copie de Bhagavati. Somehow or another, it had come in Prabhupada's suitcase. They were not allowed to bring it, but somehow it was there in the suitcase. Oh, Malati put it, yeah? Because Prabhupada didn't, I heard the story. Prabhupada said, why is this here? And Shamasundar said, well, I don't know why it's there. And Malati had put it, yeah. So there was one Bhagavad Gita. Prabhupada had one old Bhagavad Gita. And he gave it to this boy. Donc, Srila Prabhupada avait une seule Bhagavad Gita et il l'a donné à ce jeune homme. And this boy, I don't remember his name. Ananta, he initiated him. Et ce jeune homme, Ananta Shanti, il a été initié par Srila Prabhupada. And he went all over Russia. Il est parti, il a voyagé partout en Russie pour répandre la conscience de Krishna. Ah, that's another story. You should tell that story. Yeah? Anyway, Krishna consciousness spread all over Russia. Donc la conscience de Krishna a été répandue partout en Russie. And this, because of that, the communist empire started to tumble. Et à cause de ça, l'empire communiste a commencé à être réduit. Prabhupada managed his whole institution by letter, by snail mail. Prabhupada gérait toute son institution juste à travers des lettres. Snail mail. Well, you know, email, when you send an email, it's like that. But snail mail, it goes like escargot, very slow. It's called, in English, snail mail. Oui, des lettres escargot qui mettaient trop de temps à arriver, mais il arrivait quand même à gérer... But he managed the whole institution by doing this. Mais il gérait toute l'institution à travers ça. There was no internet for Prabhupada, didn't have internet. Il n'y avait pas d'internet à l'époque. So you can see what Prabhupada did is incredible. Donc on peut clairement voir que ce que Prabhupada a fait est juste incroyable. So we are indebted. We are sitting here in France now. Donc on lui est redevable parce qu'on est ici assis aujourd'hui en France. We have the murtis, we have our deities. On a les déités, les murtis. We have kirtan. On a les kirtan. We have our japa. On a la japa. We have devotee association. On a l'association des We have all the books. On a tous les livres. We have, we're connected to the parampara. On est connecté au parampara. We have this beautiful farm that Prabhupada bought. On a cette ferme, cette très belle ferme que Prabhupada avait achetée. We are completely indebted to Srila Prabhupada. On est totalement redevable à Srila Prabhupada. He taught us transcendental personalism.
Il nous a appris le personnalisme transcendantal. He taught us that we are not the body, Il nous a appris qu'on n'est pas le corps, that we are spirit souls beyond the modes of nature. qu'on est des âmes spirituelles au-delà des modes de la nature. Yeah. And he gave us Prem Sankirtan, Il nous a donné le Prem Sankirtan, which means that you can get love of God through the congregational chanting of Hare Krishna. ce qui veut dire qu'on peut avoir l'amour de Dieu à travers la congrégation de chants de Hare Krishna. It's the most amazing process that even the most uneducated or uncultured person C'est le processus le plus merveilleux que même les personnes illettrées ou uncultured, uneducated, non civilisées, non éduquées can taste love of God. peuvent goûter à cet amour de Dieu. So we have our role to play in spreading this Prem Sankirtan. Donc on a notre rôle à jouer à répandre ce Prem Sankirtan. So we can meditate on these things, what Prabhupada did, Donc on peut méditer sur ces choses et ce que Prabhupada and how fait. Prabhupada is our guru. Et que Prabhupada est notre gourou. Right. Srila Prabhupada ki Jai. jai. Hare Krishna. You see, I was expecting a room full of Indians. I don't think they are being told. I think as often the Indians, they know Krishna, but they don't know Prabhupada. So I was thinking I should speak about Yeah, Prabhupada. it's a great idea, but they did other things. I said to Lochan, will the Indians be at my class? Yes, yes. No, they were with Pakistani. They were doing it too. I know. But anyway, that's why I was speaking on this subject, because I was thinking that the Indians, they should know. Hare Krishna. Anybody want to add? Ajouter quelque chose? I just wanted to say that what Mataji said, it's true that the whole Russian Empire, communist time collapsed. Yeah? And the GBC, KGB, at that time they used to say, we have two great enemies here. Yeah. Coca-Cola and Hare Krishna. Coca-Cola and Hare Coca-Cola Krishna. because it was a symbol of capitalism. Yeah, America, you know, yeah, Hare Krishna yeah. because of the spiritual ideas which can collapse the whole system. And this is what I find really happen. I heard one story that there's one part of Russia called Georgia, and they have many fruit farms. Mm-hmm. And when they had the GBC meetings, KGB. KGB meetings, they would send fruit, the best fruit, they would send to the KGB meetings for the leaders, you know. Mm. And somehow or another there was one devotee, he was working in one farm and he was packing the fruit. So before he was packing it was offering. Ooh. So the KGB were eating this fruit prasadam. So this is also something that maybe had effect. I have to say all that in French. En Georgia, Mataji, elle connaît une histoire parce que là-bas, il y a beaucoup de fermes de fruits. Et le KGB, il recevait souvent des gros packages de fruits de ces fermes. Pour les rendezvous. They had meetings, yeah. Pour les rendez-vous. Parmi les personnes qui faisaient les packages, il y avait un dévot. Et donc, à chaque fois, il offrait les fruits avant de les envoyer au KGB. Et donc, indirectement, les KGB, sans le savoir, ils prenaient du prasadam. I don't know if it's true, but it's a good story. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une belle histoire. Okay, Srila Prabhupada ki. You want to say also, please? Quand Prabhupada est arrivé aux États-Unis, tu disais qu'il n'avait pas du tout d'argent. Oui, pas du tout. Il a vendu un set de Bhagavata. Oui. Je ne sais pas si c'est au capitaine du Oui. bateau. Et il lui a demandé c'est combien, il a dit $16 et Yeah. il lui a donné 20. Oui, c'est ça va. Oui. C'est vrai. Il prend le bus pour aller à... Oui. Butler. He went to Butler on the bus, yeah. Yes. Captain Pandya. Mm-hmm. Srila Prabhupada ki jai. Il faut toujours
Dernière chose, il faut se souvenir toujours que Krishna, I say it in English or in French, I don't know. You can do both. Both. We always have to remember that Krishna can make miracles. Yes. I remember that when I was at that time, at the time of the communist Iron Curtain, I was in Bulgaria. Bulgaria was like Russia. Yes. You know, Yeah, it was closed. very close, the same communist Yeah. And I thought in my God, in Russia, in Bulgaria, how Krishna consciousness cannot take birth. It's impossible. So many spies, so many KGB. And after, when I see so many Russian people now, Russian devotees now, So many now. so many, it looks, it's just like Nityananda is making a smile with me, you know. See, you see Chaitanya Swarup. You made a mistake when you saw that Krishna consciousness will not take birth.